Hakikat fitnah dan tipu. Merik tapi basah ngagai semua bala kita te seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus hari studio BRTM Kuching, Aiban pagi sarito hari 3, 4, hari bulan 10. Begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingin ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dekat nerus ke agenda ekonomi gaduang di Menua Tu. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, madah katurnya setipak ngau inisiatif strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 ngau 7 pemansang mampan SDG. Nyala ia madah ke Perintah Sarawak dengan upis Menteri ngau agensi ti berkawal dekat bergempung ngau bala pakar ari serata menua dikena ngemansang ke pengeraja TBC di Menua Tu. Premier berjakuk munyinya lebuh berjadi kawam besai SDG Malaysia kandang Menua Sarawak di Kuching kemari. Ia megak madah ke kerjasamanya dekat mai pemansang ti ukai semina ngagai Menua Tu ajak tang megak ngagai serata dunia jemahila. Over the past 60 years, we have transformed from a traditional agrarian economy where we rely much on agriculture and forestry into a more diversified and dynamic economy. GDP value has increased 20 times from a mere 7 billion ringgit in 1963 to 140 billion ringgit in 2022. Towards 2030, we hope we can achieve 282 billion ringgit. Ia megak percaya pemansang SDG di Menua Tu setipak ngau ramai jakau ari merintah diri ianya Sarawak maju makmur. Perintah penyerakup dekat terus bertapik ngau pemar ekonomi jam ke Datuk. Sapit Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib madah kenya ulih di pedak pengudah Dewan Negara ngau Dewan Rakyat ngemendar ke Pansiat Separuh Penggal Langgur Pemansang Malaysia lumpar tik ke-12 Apin Lamak tu tadi. Pansiatnya nyerangkum polisi ngau cara baru bertapik ngau pemar ekonomi, sosial ngau kemampanan. Dikena nentukan semua rakyat oleh ngasai ke penguntung hari pemansang tidak diperjalaika. Inisiatifnya megak setipak ngau agenda gerempuang Bangsa-Bangsa Bersatu 2030 ngemujur ke 7 pemansang mampan tiknya dibukti tanggung pengawal perintah berjalai ke semua 17 SDG. Hari mayuh bengkah polisi program ngau projek. Antara 5 perkara yang dikenatai ke dalam pansiatnya yang kawam mengangkat ke ekonomi, negap ke dagang mit ngau jalan pemesai serta mengangkat ke sektor baru baka ekonomi digital dikena ngemansang ke ekonomi. Datuk Hajar Hanifah berjakuk munyinya bak pengerami berjadi ke The Malaysia SDG Summit 2023 Sarawak Region, Sarawak, a Beacon Sustainable Development Leadership di Kuching kemari. Ia megak muji inisiatif Sarawak tinggal merat ke pemersih rampah menua, lebuh ti berjalai ke projek pemansang di Menua Tu. Ia ngarap kawum ti diatur 2 harinya dekatnya di platform ngiri pemerti hati ngagi rakyat berkawal ngau 7 pemansang mampan. Tagak penatai 3 juta ikut bala temui ke Sarawak tahun tu di pelabak kuliah dicapai dalam bulan 10 tu. Nak bulan 8 tu tadi, Sarawak sudah nerima penatai 2.6 juta ikut bala temui. Tiknya rangkum 1.4 juta ikut temui dari menua luar serta 1.1 juta ikut dari dalam menua tumpu. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif ngau seni Pemerintang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya aris kedak penatai bala temuai dalam bulan 9 ngau bulan 10 tu. Berduduk hari mayuh bengkah program serta pekiat ke diatur bak renggat nasional ngau antarabangsa. Hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu tadi, Tourism Sarawak udah boleh penguntung tik manggai 6.58 bilion ringgit. But that is an achievement. When you hit the target, that is an achievement for those in the industry. If we increase it to 4 million, then we did not hit the 4 million by end of this year, that means we fail. Because we already increased the number to 4 and then we could not hit that target. That means we fail. So I wouldn't want to be a failure. If we are able to achieve the 3 million target, that means it is a success for all those who are in the team. Datuk Seri Abdul Karim berjakuk munyinya bawang pengarang berita tiba kawal ngau Sarawak Regatta di Kuching kemari.
Ia megak ngarap ke industri dagang temuai Sarawak dekat terus dikenati ke perintah penyerakup bab bajet 2024 di dekat datai. Laban industrinya mai penguntung ngagai orang ti berjalai ke servis ndur diau mensiamayu hanggo sektor pengangkut. Perintah Sarawak megak dekat terus nyedia kagiah belanja ninting tahun ngagai sektor dagang temuai bab bajet ti dibantai ke. Berbanggonya 60 tim hari 20 buah menua dekat ngambil bagi bak Sarawak International Dragon Boat Regatta ke-9 terdapat 712 ikut orang berengkah hari 27 hari bulan 10 nyentuk ke 5 hari bulan 11 tau elak. Antara menua tik ngambil bagi bak regatanya yang kaum Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Kazakhstan, Brunei hingga Singapura. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kepekitnya megak ke terubah ia dipasuk kategori para Dragon Athlete Ari Singapura, tiknya rangkum 6 ikut orang buta. Kelimpah harinya, 3 ikut orang tinggal masuk regatanya, ianya orang timpang pendiau Ari Putrajaya. Qatar, Spain ngau Malaysia megak nganjong peserta tik nyerangkum bala orang tik ngidap kanser. Acaranya sekedar hari aktiviti Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2023 diatur berengkah hari 27 hari bulan 10 nyentuk ke 5 hari bulan 11 tu elak. Sama bisi diatur ianya Lomba Perahu Sarawak Regatta hari 3 nyentuk ke 5 hari bulan 11 dinyerangkum 14 kategori ngau 38 acara kalai acara tik pemaduk besar ianya Middle Raja Sungai kena 5 hari bulan 11. Sepemanjai pengeraminya megak dekat diatur Sarawak Kitchen, tidak pasuk 50 bansal berjual barang, pengerami craft textile Borneo, gendang Melayu Sarawak ngau panggau pemerindang. Datuk Seri Abdul Karim berjakut munyinya bawang pengarang berita, tiba kawal ngau Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2023 di Kuching kemari. Kepala Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow datai bak Padang Bilun antarabangsa Kuching lemai kemari. Tinemuai sambil berjalan ke pengawak 3 hari ke Sarawak. Menatai Chow Kon Yeow ngau Rabania disambut Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Sarituk Chow Kon Yeow dekat ngulu awam inovasi ngau teknologi dunia WCIT 2023 serta awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2023 ke-6 bak palan awam Borneo Kuching. Ia megak dekat nemuai merik bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kena hari 4 tok serta nemuai ngagai sekedak palan tinarit ati di Bandaraya Kuching. Pampang baru Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB nembiak 18 dekat ngatur awam khas di Betuang hari Minggu tu elak ditangkan ke di Sibu hujung bulan 10 serta di Bintulu dalam bulan 11. Sapit Premier kelalunya disapit Presiden PBB Datuk Ahmad Douglas Ugambas madah kaum khas di Betuangnya dekat diatur bak Dewan Tan Sri Stephen Kalungningkan serta dekat di Penyadika Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Ia madah ke bala kaban Pampang nembiaknya dekat diberi peluang mantai ke buah penemu, dikena berhati ke aspirasi ngau inspirasi sidak serta ngulu awam resolusi nangkan kenyak. Ia madah ke kaban Pampang nembiak tibu umur antara 18 nyentuk ke 28 tahunnya, sebagi hari Raban tingari ke mayuh bengkah tikas umur, ti patut diberi latih berkaul ngau tanggung pengawak parti ke duluk subak ngau ke diatuk. Datuk Ahmad Douglas madah ke komitmen ti tegap penyerakup ngau bahasa kaban PBB, ianya pugut ti mai mujur, pemansang serta pengelantang agi Sarawak ti patut dipelajar ke bala kaban Pampang nembiaknya. Pemujur PBB megah hasil hari sukong serta kerjasama antara parti komponen gabungan Parti Sarawak. Datuk Ahmad Douglas berjakut munyinya, pengudah tik ngulu awam ngau komiti pengatur awamnya di Betong kemari. Awam khasnya ilak dekat diguluk 1,500 delegasi, tik hari ke-14 Pampang PBB bak zonnya. Sarawak ngarap kagiah belanja dikena ngadu ke sekolah tiudah jahit di Sarawak dekat dikenati kabak bajet 2024 ti dekat debantai kari 5 minggu baru. Menteri Pelajar, Inovasi ngau Pemansang Penglandik Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin madah kagiah belanja ti dikena ngadu ke sekolah tiudah jahit di Sarawak. Bak bajet 2023 ianya RM1 bilion diperhatikan tak cukup.
Dato' Roland Sagah madah ke bisik 1,020 buah sekolah tiada jahit di Menua Tok, lalu 140 buah sekolah benung diadukan serta di pelabak ketembuk gagak dalam tempoh 3 tahun. Perkara yang menjadi lebih penting bagi kita di Kementerian Pendidikan Negeri adalah untuk melihat keadaan sekolah daif. Sebab yang dulu itu, yang 1 bilion itu dulu tak mencukupi. Kita memerlukan lebih daripada itu. Yang ngarap kagih belanja ti dikena ngadu ke fasiliti baka blok pentadbiran go kuartus bala pengajar megak dikenati ke bawah bajetnya. Apin lama tu tadi Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim madah ke upis Menteri Pengerai go upis Menteri Pelajar dekat nerima agih belanja ti pemaduk mayuh bak bajet Madani 2024 ti dibantai ke kena 13 hari bulan 10 tu elak. Dato' Roland Sagah berjakut munyinya bak pengawak ti berjadika program CPD pengukuhan pedagogi untuk pengajar sains, matematik dan English sekolah primary di Kuching kemari. Program CPD nya diatur bak 10 stesen ti berbida bakal di Kuching, Seri Aman, Kapit, Bintulu dan Limbang serta dekat depasuk 1,066 ikut bala pengajar ti ngajar subjek sains, matematik dan English. Mensia mayuh kelebih hagi di Miri nerima ngamanah atur perintah ti dekat merik subsidi RM950 tiap tan metrik beras burak import di Sabah ngau Sarawak berengkah hari 5 bulan 10 tu elak. Saya rasa satu langkah yang sangat bagus yang dibuat oleh pihak Kerajaan Perpaduan Madani untuk membantu rakyat-rakyat terutamanya di Sabah dan Sarawak. Mungkin 950 nampak tidak besar, tetapi kalau kita yang selalu beli beras 10 kilo, itu dah menjadi lebih kurang RM9.5. Dan langkah yang dibuat untuk mengekalkan harga mungkin dalam lingkungan RM30, RM31, saya fikir sesuatu yang amat menyenangkan rakyat Malaysia lah, terutamanya kita di Sabah dan Sarawak. Muhammad Hafiz ngaku mensia mayuh ngasai kempas ari rega beras ke niki. Tiukai semina nanggul ruang bilik ajak tang sidak ke bempu kedai makai. Nyala yang ngarap ke atur ari perintahnya oleh mantuk rakyat serta ngelempung ke belanja penghidup tik besai jam ke diatuk. Mensia mayuh di Miri megak nyambut ngau manah inisiatif perintah tidak dekat ngurang ke rega beras import. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak kerajaan di atas inisiatif dan keprihatinan untuk membantu rakyat berkenaan dengan isu harga beras ketika ini. Dan kita mengucapkan terima kasih. Semoga Malaysia terus maju dan sejahtera. Satu langkah yang bijaklah Kerajaan Persekutuan yang membantu rakyat Sabah dan Sarawak, di mana kalau kita tengok di sini kadang-kadang kampung mereka itu agak miskin. Jadi ini akan mengurangkan jurang pendapatan kita punya rakyat, dan saya ingin mengucap ribuan terima kasihlah atas Kerajaan Persekutuan yang ingin membantu rakyat Sabah dan Sarawak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Ngau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.